नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत 12वी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र्यांची बसका जाली. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी हे बसकेचें फुडारपण केलें. ह्या बसकेक संबोधीत करतना मानवतायेचो पयलो दृश्टिकोन आपणावन टिकाऊ ग्रह तयार करपा खातीर धोरण, तंत्रज्ञान आनी भौशीक सहभाग करपाचें म्हत्व यादव हांणी स्पश्ट केलां. As nations pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss, and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities, including poverty eradication, food security, and inclusive growth. 2005 ते 2022 ह्या काळात भारतान प्रदूषणाची उत्सर्जन तीव्रता 37% परस उणी केल्या अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लींतल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या मुखेल कार्यालयांत स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्या वेळार वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताचो अनादर केल्ल्यान भाजपान आयज काँग्रेस पार्टीचेर खर टिका केल्या. 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत. ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना. तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर. उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए. काल काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे गोंयांत गेल्ले तेन्ना थंय लेगीत पक्षाच्या कार्यावळींत वंदे मातरमाची फकत 2 कडवी गायली असो दावो भाजपाचे म्हणयारे रविशंकर प्रसाद हांणी फुडें केला. झुजाच्या विकसीत स्वरुपाक लागून सशस्त्र सैन्या खातीर उदेपी तंत्रगिन्यानाचें वेगान रुपांतर आनी एकत्रीकरण गरजेचें जालां अशें उपसेना प्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल आर. सिंग हांणी म्हणलां. The ongoing conflicts are giving us an enormous opportunity to learn, to find out as to what exactly is happening. One profound change that is taking place is the democratization of airspace, and all of us need to be absolutely aware about this. Unlike the past, developed countries who could deliver precision weapon because they had absolute control of the air, that time has actually passed. झुजांत खास करून 2020 सावन वेगान परिवर्तन जालां. डिजिटल संचार, इलेक्ट्रॉनिक झूज, सायबर ऑपरेशन्स, नेटवर्क आनी क्लाउड आधारीत परिस्थितीजन्य जागरूकताय हे आर्विल्ल्या लश्करी कारवायांचे म्हत्वाचे घटक म्हूण वयर आयल्यात अशें आयज नवी दिल्लींत भारतीय लश्करी नियाळाक संबोधीत करतना तांणी सांगलें. बीजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात ह्या राज्यांचे नवे प्रभारी नेमल्यात. विनोद तावडे हांची उत्तर प्रदेशाचे प्रभारी म्हूण जाल्यार जगदीश ईश्वरभाई पटेल हांची सहप्रभारी म्हूण नेमणूक जाल्या. डॉ. सतीश पुनिया हांची पंजाबचे प्रभारी आनी तरुण चुघा हांची गुजरातचे प्रभारी म्हूण नेमणूक जाल्या. सगळ्या नागरिकांक 3 म्हयन्यां खातीर फुकट रिचार्ज करपाची घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्याचो दावो करपी सोशल मिडियाचेर पातळिल्ल्या चलचित्राचें सरकारान खंडन केलां. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान हो दावो बनावट आसा अशी म्हायती दिल्या. राष्ट्रीय खेळा पुरस्कार 2025 सरकारान जाहीर केल्यात. बॅडमिंटन डबल्स जोडी ट्रिसा जॉली आनी पुलेला गायत्री गोपीचंद हांच्या वांगडा हेर 15 खेळगड्यांक अर्जून पुरस्कार फावो जाला, जाल्यार वरिश्ठ फुटबॉलपटू इसाया अरुमैनायगम हाका लायफटायम अचिव्हमेंट अर्जून पुरस्कार फावो जाला. प्रशिक्षक परवीर सिंग हांकां एथलेटिक्साक, छोटेलाल यादव हांकां बॉक्सिंगाक आनी नेहा नंदकुमार चव्हाण हांकां शुटिंगाक लागून द्रोणाचार्य पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतले. ते भायर पुण्यांतल्या आर्मी पॅरालिंपीक नौडाक खेळाच्या प्रचारांत केल्ल्या योगदाना खातीर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करतले. खेळ
BWF बॅडमिंटन वर्ल्ड चॅम्पियनशिपात नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमात म्यानमाराच्या थेट इतर झुजाराक खेळात हारोवन भारताच्यो खेळगड्यो उन्नती हुडा आयज बायलांच्या एकेरी सर्तींत दुसरे फेरयेत पावल्यात. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण जम्मू काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंदीगड, हरियाणा, दिल्ली, उदेत उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, कराईकल, पुद्दुचेरी, तमिळनाडू, केरळम आनी माहेत बिरेस्तार मेरेन व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.